Hello friends, सबकी good morning আৰু আজি পইলা হতাই মৰম থাকা আমাকান सबकी happy mother's day salam janai di ase আৰু আজি morning laga first update koi ase chua gale May 10 de American Oka Nagaland bra taxi driver ekta laga naam Chanben Govong koi gana tai laga amma laga Mura laga nambra Woka do Kuima aro Kuima do Oka tai do taxi chulai gana pirai koe to chua kali do amakan ki man chontai laga kari dia kana poibo takan sob ki Mother's Day laga nam aro tai laga amma laga nambra free travel ticket kan eko noloi gana enika loi gana pira laga hamikan yati news ti honi pai ase to besi dangor heads of apuni kibi chanai di ase besi dangor kam apuni kori ase koi kana idubi chanai di ase aro tai laga okabra morning 8 am de koima di aibo aro koima bra 2 pm de aro wapas ukadi nika chai koi to tai laga ama laga nambra tai ama mura laga 5 years asikoi ase do saldo to etu din de amakan sob ki tai laga kari de free poibuli di kana henika pira laga etu to besi dangor kam phal kura laga ase isro bra apuni laga kam apuni laga life aro apuni laga family de hotai ashabat rakhi dibi koi kana etu bi ami laga side bra share kori di ase aro etu taxi driver brother champions tai ki kotha kwa dem de tai bra kwa to hoile tai ama mura laga nambra chotto hoilibe ekta tokia manukange poisa taxi laga ticket offer koribole nabara khange tai do inika kindness ekta service dia laga ase koi kana tai do share kori thakise koi kana idubi apuni kange short update poila share kori ti ase to kwanishina brother jumping ge is so bright dangor ashabat aro blessing dibi koi kana edu ache Mother's Day laga naam de edu share kori ase aro next update ti India aro Pakistan war laga khatabra update ti ase news isap te hamikan chani boli phara do hoile India aro Pakistan macho de ceasefire agreement do korishi koi kana hidubi bisi dango court news ekta amikan cho kale takte hinika honikana ai takise aro takan ceasefire rakado hoile war no koribole pom khan use no koribole aro drone kan ki missile kan use no koribole enika ceasefire do agreement kora laga asi koi kana cho kale samdak to enika basic koshi pai takise hoile bi etia basic dangor breaking news ekta aha do hoile enika ceasefire agreement hwa pichi dibe Jammu and Kashmir Srinagar kunuba chakadi do chwara di do bom kan plus kora laga enika awas kan besi hone shi koi ase aro etia India kan bra koi ase ki India army kan bra ko do hoile Pakistan kan bra do hido takan ceasefire rakha do hoile violate kori shi koi kana enika hamikan etia aro news ekta besi dangor breaking news ekta huni pai ase ki oishi koli do chwa kale ceasefire agreement hwa bachide rati samde around 8:20 pm nishina de North Kashmir aro Baramulla town idu laga chaka kunuba chaka de idu pum kan phata laga sound kan besi nika honi shikoi ase idu bra hidia Kashmir laga chief minister brawe itu laga upar de ceasefire agreement laga do hole eko lap nai koi kana tai bra enika koi ase ki oshiguli do Pakistan kan bra do aro pom kan phila enika laga waso chaka de enika khuni kana aya se koi ase etu bra henika chaita ki shiguli do ceasefire laga meaning do eko nai koi kana etu Jammu and Kashmir laga chief minister bra be question ba kana koi thaka laga etu bi apuni kan ge short update share kori ase Aru next update te Dimapur naka students union kan bra poila bra Dimapur chomokiti maro Newland edu tinda district te ILP inner line permit to hole phal bra employment kuri kana chapoli laga kotha koi kana ai thakise
hoilibi etia dak ami kan sai kana aise kuli do government kan bra do itu laga upper de eko phal bra implement nokori kana ai thaka laga ami kan thiki kana ai ase itu bra bahar bra aha manu khan bi eko problem ne thaki kana aha cha kori kana ekdom free bra inika aha cha kora laga ami kan thiki pai ase aru inika thaka bra Nagaland de time to time problem kan ki hwa laga bahar bra non local khan ai kana ADM khan bi attack kora laga inika base problem hoi thakia laga ami kan sob manu bra chani kana ase to idia itu laga upper de aru pe naka Dimapur Naga Students Union kan bra government khan ge urge kora do hoile joldi itu 10 da district de Dimapur Newlin aru Chamuki Tima itu 10 da district de pal bra itu inner line permit system do hoile implement kori dibi aru kon chaka bra manukan ahacha korea de ase itu laga chaka de check post kan phal bra security tight rakhi di gana manu ahacha kora de phal bra itu ILB do check korishikuli do pisi phal hobo koi gana itu joldi government bra ine shed loi gana american public nimide aru American state nimide chaka nimide pachai gana rakhibo nimide itu kori dibe koi gana Dimapur Naga students president secretary kan bra itu government kan ge urge kora laga itu bi apuni kan ge short update share kori ase to ami bi yadi ekta add kori bole mon thaka do hoile hoi itu ILB kwa do hoile base American local manu nimide important ekta ase itu phal bra implement kori kana chaishi kuli do American Nagaland de imando problem aro pahar bra aha manu khan hoile be base free bra do takana hacha kori bole na paribo koi kana aro inika thaki skuli do American state to hoile shandi bra eko manu khan gi point khai kana thaki bole paribo hetu bra government kan bra hetu laga issue upare choldi side kana itu inner line permit system do hoile pal bra implement kori digana aru kon jaga bra manukan ahacha kori ase itu laga chaka de security kan tight rakhi dishiguli do ami kan public name dibe aru state name dibe bisi phal hobo koi kana nidu be share kori ase aru next update ti bisi monto khwa laga ekta share kori ase ami kan poila bra news kan channel de media kan alag the ami kan laga naga phai poini kan bacha kan phahari me samshi kam kori boli nimide napata boli laga union kan brabi inika time to time awareness inika message kan di kana aida gese hoilibi idu ami kan besi manubra especially ama baba kan bra nabuji kana nachani kana aru jani libi idu use kori boli napari kana nichur bacha kan do phahari me samshi nika pathai kana last besi tok pa laga inika hunikana ayase to itu nishina achi laga news tibe American Eastern Nagaland side pra takan 32 individual kandu hoile kam kuri bole pathai kana othrang kan jaga de wrong promise kuri kana loi jai kana takan gi kam be nitya na koi ase palpura aru itu burde takan laga thanga itu bi niti kana khalo abi phal bra niti kana inika besi moina bra tok pai kana ai thakisi koi ase aru itu laga upper de Delhi Eastern Naga Student Union president aru takan leaders kan pra itu jana pichide takan chai kana itu amikan pajakan do hoile takan 32 jun do itu pachai kana ase koi ase aru itu takan laga sal do saishi kuli do ekdam chotu khani ase ki hoishi kuli do takan ki misamishi Maharashtra itu city tangore kam telai di bokoy na March 21 de inika loija laga ase koi ase aru inika hoi kana kam do nitya na koi ase aru kam di libi do takan ki thanga do time de niti kana aru khalo be phal ban khai kana takan besi inika tok thaki shikoi ase aru Delhi Eastern Naga Student Union president kan bra kwa do hole takan besi manu do sainik ta chana do hole khalwa phal bra ne khai kana besi to kori kana inika thaka laga takan laga kaw do ekdam weak inika thaki shikoi ase hole bi so laga morom bra takan bra
itu 32 jon ke do pachai kana enika amikan Nagaland wapas pathabole takan bra enika kiki kurishi koi kana itu be apuni kan chana di ase itu bra idia Delhi Eastern Naga Union kan bra khali takan manu no hole bi amran naga manu kan amma papa parents kan sob ke ekta request kura do hoile chuti enika pahare kam kori bole nature bacha kan pathabu koisu bole do kundu chaka di ase location kan kundu company de kam kori bole ase edu kan sob to phal ba chana bichide people be lekhi kana sign kan ke hwa bichide edu line do phal ba clear up kora bichide chai su bole do বেছি ভাল হ'ব কই কানা এটো জানাই দি আছে এটো বৰা আমি কাম বি জানিব লাগে আজিকালি লাগা দুনিয়া তো বেছি ওলটা বলটা বিয়া হৈ যাইছে নিচৰ লাগা সাদি বৰাই নিচৰ গে ঠকাই দিয়া লাগা নিচৰ লাগা খানদান মানুহ বৰাই এনেকা ঠকাবাজি কৰা লাগা এনেকা লাগা দুনিয়া হৈ যাইছে এটো বৰা কোন কিবি বিশ্বাস কৰিবলে নপৰা লাগা একটা হৈ যাইছে এটো বৰা পাচাগানটো হইলে মেসামসে পাহাড় দে এনেকা নাফাদাবো লাগে ভাল বান জানা নাই গৈছে গলি দ কি হৈছে গলি দ তাকান চাপ সিদ্ধি দ আমি কান বৰা একো নেজানিব আৰু কান্তি কানবি হাৰাই যায় কোনোবা দ আৰু তাকান চাপ সিদ্ধি ওলা বলে বেছি নিকা টেকটা পাই যায় এইটো বৰা এইটো জানি কানা আমি কান নাকা মানুহ খানটো হইলে মিছামিছি নিকা সিদ্ধি দে মিছামিছি প্ৰমিস কাম দিবলে প্ৰমিস কৰা দে আমি কান trust nukuri kana বিশ্বাস nukuri kana amikan sukubra phalba nitika dak amikan bra phalba nejana dak enika pahari nicho laga pachakan do na pathaile besi phal hobo koi kana edu be apne kan ke share kori ase so friends achi laga news pe mandaki thagibo chuti ami laga channel de kono ba notun thaki shigoli do na pauri kana ami laga channel do subscribe kori kana support kori thakibi koi kana last sob manu ge request kori ase aru last aru ekbar sob amma khan ge happy mother's day ami laga side pra share kori ase so everyone thanks for watching see you in next video